दामसावनो 74 किलोमीटर दजा नकबार कतर गोबांमा देराखरा ओंखा आगरतला दलिव मुबागराखर आगरतलाव वाति नबर कतर फाइमानिबाय गोबांमा नक हुक बाइक रुबै थांबायख्या फाल नगरक बाइक थांबायख्या मुफांरक बाइक लायै मालखौनो देराखरा ओंबायख्या मुबागराखर आगरतला क्राक सालो नबरवाति फाइथानिव 74 किलोमीटर नकबार दजा खनै नबरतिबो तांबिदिनि बखातै सावैमोनखा क्राक साल फुंनि सिमिनो मुबागराखर आगरतलाव नखा समनानै चेंखा बसाकतलनि नबर कतर लायानि चेंखा नबरतिबो तांबिदिनि बखातै तां सालनो साग्लाय रोजा सालथां हांकर साकातै फेरां कंनाय कथर कलायनाय नबर कतर लायनाय नबरतिबो तांबिदिनि बखातै सावैमोनखा नबर आसुक दखा दामसावो 50 नि 60 किलोमीटर कदक खलाय लायथांखा क्राक सालनि फुंगो नखा सिगिनाय नुखा नखा समजा थम थम उंजा आबनि बिसिंगो नबरवाति बहायनो बेलेखिनो दजा गोबां उंजा फुं आचिरि चिरि दामचार सति ब्रिचि ब्रिनि बिसिंगनो सावैमोनखा नुगैमोनखा बसाकतालनि नबरवाति कतर फाइमानि नबर कतर कथर क्लाइजा तै फेरां कगजा बररक तंकसं लुकुर जिथानि मानो बांचिदनि बागै खरक बमनायमानि मांप्लि कासाय फायका नबरतिबो तांबिदिनि बखाक्ति सावैमोनखा फुंनि दामचार सति थामचि थामनि सिमि चेंगै दामचार सति ब्रिचिनि जरातै हुवागर घर आगरतला साकातै 74 किलोमीटर दबै नबर कतर लाई थांगा बसाकतालनि नबर कतर बाय आमचायो गोबां मन्दिरा खरा ओंखा दक्षिण रामनगर आमचायो वाति कतर फाइमाबाय खुं नैचि नक नुखुं बाय थांगा दक्षिण रामनगरनि लामा बुखुगो थाजु बुफां कतरमा क्लायै थांगा इलेक्ट्रनिक अटो मालखुं साकाव बहायनो बुफां बेदेक बाय गलायख्या किसानि बागै लांमा आयदानि याकाखा मालखुं मथरनाय तै मालखुंगो काजाग्र जिति खलायै साक साक बांचिदिनि बागै मा चाइतुखा हाय हेके कतर पाति मुं पाति खामुन किसानि बागै लांमा चनानि कातिखा बुफां बेदेक अटो मालखुं साकाव गलायरे मामारे बाय আমি তো সকালে খুলছি দোকানটা খুলছি পরে দেখি খারাপ হইতেছে আমি কিনা জায়গা এবার বাইন্দা টাইন্দা গেছি আর এমনি আইসে তুফান আইয়া গাছ গাছ বাইঙ্গা শেষ করে কিসের গাছ এটা? এটা ওই ইয়া গাছ মান্দার গাছ এরপরে আপনার মাল তো অনেক নষ্ট হয়েছে আটা কালকে হারি মজাটা যা আটা চাল টাল ভিতরে মাল সবই আছে গাছটা যদি একটু কাটাই টাটা দিতে পারতো কিসের দোকান আপনার? মতিমালি কত বছর যাবত দোকানদারি করেন? কত বছর? মাস তো 6-7 মাস এখন অব্দি প্রশাসনের তরফ থেকে কেউ আইসেনি খোঁজ খবর? এটা দ্বারা কোন ইয়ে আইতেছে কাউন্সিল আইতেছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কিরকম? আমার 50-60 হাজার মাল আছে জিনিসপত্র আছে। নাম কি আপনার? আমার নাম ইকবাল মিয়া। এই জায়গাটার নাম? সাউথ রামনগর। yang phung achiri chiri bosaktalni nobar kotor phaimabai ramnogor amchaini gobangma nok khuk derakora onkha amchaini corporator eba mayor in councilor tushar kanti botucharen thanibe koktoma manai patima thayo thangsoikya tahsildar bo derakora ongjak nok nukhuni borobai koglam salakya tei nacherkha দোকান রাস্তা সুগন্ধা গাছটা পড়ে ছিল বাংলা কোন সময় ছিল? একটু সকালে সকালে কিসের দোকান আপনার? এটা কি চা পুরি তরকারি চা এখন অব্দি আইসেনি কেউ? না ওন তো আমি দেখছি না এখন তো কেউ আউট কি চান? আমরা চাই হতে বলবো আমি কিছু গরিব মানুষ আমি যদি চলি কত বছর যাবত দোকানদারি করেন? 11 বছর ধরে। নাম কি আপনার? বুলু বেগম। रामनगर आमचाय सिमिया क्राक सालो बसाकतालनि नबरवाति कतर फाइमाबाय मुबागराखर आगरतलनि गांगाय लं रोड कलेज तिला अभयनगर नतुन नगर खुबै गोबांमा आमचायो लामा व बुफां बाइक लायमानि नक हुक बायमानि मांपलि कासाय फेकिया প্রচণ্ড জ্বর তুফান হয়েছে আর 10টা বাড়ি প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে। আমরা মেয়র এন্ড কাউন্সিলর তুষারকান্তি ভট্টাচার্য তারা জানাইছি তাইও কিছুক্ষণ পরে আইব তহসিলদারে তাই ফোন করে পাঠাইছে তহসিলদারও দেখতেছে সব কিছু প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে আর 10টা বাড়ি একদম ক্ষতি হয়েছে। এই মানে এখন অব্দি প্রশাসনের কেউ আধিকারিক আইসেনি ঘটনাস্থলে? তহসিলদার আইছে তহসিলদারে সব দেখতেছে আমিও ঘুরে ঘুরে দেখাইতেছি। তো আমরা প্রশাসনের কাছে এটাই দাবি করুন যে গরিব মানুষের ঘরটি ক্ষতি হয়েছে সহযোগিতার হাত যাতে বাড়ায়। বেশ কয়েকজন বাড়ি তচ্ছন হচ্ছে তাদের কি এর মধ্যে মানে 6-7টা বাড়ি একদম ক্ষতি। তাদের কি খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আপনাদের তরফ? এটা আমরা যাইতেছি বাড়ি করে দেখি আমরা কি করতে পারি। আমরা কাউন্সিলরও আইতেছে।
এই ঘটনা শুধু জয়পুর এলাকায় না, অন্য অন্য এলাকাতেও মানে একই ধরনের ঘটনা হয়েছে? না, অ্যাকচুয়ালি এটা তো জয়পুর না, এটা সাউথ রামনগর। হ্যাঁ, এটা 35 নম্বর ওয়ার্ডের 18 নম্বর। এটার ভিতরে এরকম ক্ষতি হয়েছে, মানে 5-7টা বাড়ি প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে, আর টোটাল 10টা বাড়ির মতো ক্ষতি হয়েছে। এর মধ্যে 5-7টা বাড়ি প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে।